Ayan o. Ayan o. Dito, dito sa puti. Dito ka. Start o. Kick na. Kick. Ikik ko ah. One. Ikik ko ah. Whoop. Oh. Record din lah. Kita sa camera. Iusog natin yung camera. Yan. Okay. Kick na. Kick. Okay. I kick again. Dito ako sa gilid mag-kick. Okay. 1, 2, 3. Matik na. Uy. Lumampas sila. Disco yun. Sa labas eh. Hop. Matik yun ah. Matik yun. Legs lang. Huwag yung hand. Football. Oh. 1-0. Score. Hindi pa rin pala. Pwede na daw si body rep. Hop. Okay, kick na ako ah. Score 2-0. 2-0 na. 2-0 na tayo. Ano score na? Anong score na natin? Okay, kick na. 1, 2, 3. Dapat malayo ka. Malayo. Okay, sige malayo. Ano score na? Uy! Careful sa butas, okay? Butas dyan. O, ilang minutes ito? Uy, 2 minutes na. 3 minutes, tapos na to. Whoop! Okay, bantay, okay? O, 3 minutes na. I-kick ko na to, i-kick. Okay, ready? Ready na? Okay, ano score? Hop! Ano score natin?